जय जगन्नाथ एस्ट्रोलोजी विचार यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत। वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे कहवाई चाहूँगी जदि आप वीडियो गुड़ी देखुं जदि वीडियो गुड़ी आपन को भल लगुए ताहले वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखर आसुवा बेल आइकन दबाई नोटिफिकेशन ऑन रखि था जिते मुझे वीडियो अपलोड करी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबुबले चेष्टा करेंगे वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखापी और जदि आपको वीडियो भल लगी था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर करदे। आज आम आलोचना करवा कुंभ राशि एप्रिल, मे एवं जून मास मासिक राशिफल केमिति जीव। जमिति देखा जाउची एप्रिल मासर कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई ए मासर फल आगो क्रमे भल नुह। ए मासर फल सेते मात्रा भल रहिबो नाही जेते मात्रा आपण आशा करुथिबे, कारण बहुत गुड़े कम मास आरंभ किसी काम विघ्न आसब किंतु मास अधा है सफलता आपन को मिल। तेणु आपण निश्चित ए मासरे जो काम करेंगे निश्चित मन लगेवा दरकार बा डेडिकेट होगी काम करने दरकार जो द्वारा कि आप असुविधार रे ना। ता सहित देह जमी देखा जाउची देह और मन प्रायतः आपनकर भल रही मास सेमती किसी समस्या देखा जाऊ नाही एवं आय रोजगार बढ़। तेणु इनकम आपन को अभाव रहिबो नाही एवं धन विभिन्न सूत्र दे आपण पाखक आसीबो एवं रोजगार भल हम मास चाकरी दृढ़ हेबे एवं बहुत किछि काम रे आपण सफल हेबे जो द्वारा कि आपण को बहुत किछि लाभ प्राप्त हेबो। व्यवसाय जदि करुथिबे व्यवसाय आपणकर मध्यम धरण जीव। व्यवसाय एते भल भी रहिबो नाही कि एते खराब रहिबो नाही। व्यवसाय मध्यम धरण देखा जाउची। तेणु जो व्यवसाय करूछंती ताको ठीक समय रे बा ठीक टाइम रे कंप्लीट करिया पे चेष्टा करंतु जो द्वारा कि आपण पई भल रहिबो। पढ़ापढ़ी जदि करूथिबे निश्चित पढ़ापढ़ी रे आगेबे, पढ़ारे भल करेंगे, पढ़ारे सेमती किसी समस्या देखा जाऊ नाही। ता सहित ए मास जमी देखा जाउची बहुत गुड़े काम सफल हेबे किंतु दुर्घटना समस्या घातचतर समस्या रोचे। तेणु टिके सतर्क रहिबे। शत्रु भय रोचे तेणु शत्रु हरियाण हरकत करने चेष्टा करेंगे। कलहजग भी लगी पारे का सहित जुक्तितर्क मानहानि अपमान भी रोचे। राग आपणकर वृद्धि हबार देखा जाउची। तेणु बहुत गुड़े जिनस आपन टिके ध्यान देवा दरकार। धन प्राप्ति जग देखा जाउची। ए मास धन आपण पाखक आसीबो। एवं मे मास जमी कुंभ राशि व्यक्ति मान देखा ए मास निजर बुद्धि विचार कार्य करी आगेबे, बुद्धि खर्च करेंगे एवं बहुत गुड़े काम आगेबे। देह प्रायतः आपणकर भल रहिबो। देह सेमती किसी समस्या देखा जाऊ नाही। बेले बेले टिके चिंता आपणकर बढ़ी पारे, माइंड टिके डिस्टर्बेंस रही पारे, मन टिके खराब रही पारे, दुख रही पारे। तेणु जो काम गुड़िक करूछंती काम सरीबा पर्यंत ताकू छाड़तु नाही। ता सहित आप मन रखु जदि खुशी रखापी चाहते निज मन को सब बड़े भल कर्म करंतु बा एमिति किसी काम करंतु जो द्वारा कि आप खुशी रहिबे। ता सहित आपणकर आय व्यय प्रायतः समान भाव चलिबो। इनकम जेतिकी करेंगे खर्च कर दे पारती। तेणु भावी चिंती आप खर्च करंतु जो द्वारा कि आपन को धन अभाव जमती न हब। चाकरी जदि आपन करुथिबे मन रखु चाकरी स्थिर ही रहिबे। चाकरी सेमती किसी समस्या उपजु नाही। आउ चाकरी जमी देखा जाउची आपन जदि ऊपर ऑफिसर बा आपन सहित काम करुवा कौन लोक सहित संपर्क ठीक ठाक रखिबे। भविष्य में ये भी आपण ये बहुत लाभकारी देव। तेणु ऑफिसर बा आपणकर बॉस बा आपण सहित काम करुवा लोक सहित व्यवहार आपन टिके ठीक रखंतु जो द्वारा कि चाकरी समस्या रहिबो नाही। व्यवसाय जदि आपन करुथिबे निश्चित व्यवसाय रे भी भल रोजगार करेंगे, व्यवसाय रे आगेबे, टंका आपन को अभाव हब नाही एवं व्यवसाय रे भी आपन को भल करेंगे, प्रचुर लाभ करि पारिबे। नुआ करी जदि व्यवसाय किछि करिया पे चाहउछन्ते निश्चित समय साथ दउची। व्यवसाय नुआ आरंभ करि पारिबे एवं व्यवसाय रे भी भल लाभ करि पारिबे। ए मास पढ़ापढ़ी जदि आपन करुथिबे, जदि आपन विद्यार्थी हेतिबे पढ़ारे भी आपन उच्च फल प्राप्त हब। पढ़ारे सुनाम अर्जन करेंगे और पढ़ारे सेमती किसी समस्या देखा जाऊ नाही। गृहिणी जदि आपन हेतिबे सांसारिक जीवन आपनकर सुखमय जीव। स्वामी स्त्री भितर संपर्क ठीक ठाक रहिबो किंतु मझिरे मझिरे छोट छोट कथा को नहीं कली झगड़ा उपजी पारे। तेणु से ध्यान देवे। लव लाइफ जदि थाती पार्टनर सहित भी समय बेस हस खुशी काटिबे एवं समय अनुसार भी आपन दुई जन प्रेम संपर्क भल रहिबो।
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବି ଏ ମାସ ବି ରହୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାସ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଧନ ଆସିବ ସତ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମାସ ଅଧା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। କଳହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବି ରହୁଛି। ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କାହା ସହିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ ଯେମିତି ନ ଫସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାସ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାସ ସାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ଯୋଗେ ଚଲାଇବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ମାସ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସରେ ନାନା ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଗେଇବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମନୋବଳ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମାସ ମିଳିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଚାକିରି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରିର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ପଢ଼ାରେ ଯେହେତୁ ଅବହେଳା ଆପଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ। ତେଣୁ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗୃହିଣୀ ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବା ସହିତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ମାସର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି କିଛିଟା ହେଇପାରନ୍ତି। କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବି ଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ବି ରହୁଛି କାହା ସହିତ। ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ମାନହାନି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନହେଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଖାଇବା ବୁଲିବା ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖି ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।